समस्त को पुणी गोटे नुआ भिडियो को स्वागत। आज आम पूर्व भिडियो मान परी आउ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो चलो एक नंबर क्वेश्चन कौन देती रागरे मुह सुखाई बसवा यही रूढ़ीर अर्थ कौन बा रूढ़ीटी क्यों अर्थ प्रযোज्य। ठीक अच्छे, तो रूढ़ी गोटे पंक्ति थाए गोटे वाक्य भाया थाए और तार किसी अर्थ थाए। तो ये कौन अच्छी रागरे मुह सुखाई बसवा। तो रूढ़ी केते प्रकार आम साधारण जानी तीन प्रकार क्रियायुक्त क्रियाहीन और तुलनात्मक। तो ये बसवा क्रियापद अच्छे, तो यहाँ क्रियायुक्त रूढ़ी। तो यार अर्थ कौन हो बसी खाइले नई बाली सरे ये अर्थ हो तो अलग अर्थ गोटे बुझाऊँ। ढिंकी परी पड़ रहा अलसुआ हवा से अर्थ बुझाऊनी। पेड़ी परी चक्का पारिबा ये भी रागरे मुह सुखाई अर्थ को बुझाऊनी। तो कौन हम छुंची परी मुह करवा। तो आंसर कौन हम ना डी, एक नंबर डी रागरे मुह सुखाई बसवा रूढ़ीर अर्थ हो छुंची परी मुह करवा। ठीक अच्छे, तापर दुई नंबर क्वेश्चन से कौन कौन अमर विबुध अमर्त्य प्रभृति समार्थबोधक शब्द मध्य निम्नोक्त क्यों शब्दटी संपृक्त अच्छे। ठीक अच्छे, तो ये से समार्थबोधक शब्द बा समापर्यायवाचक शब्द प्रतिशब्द पचार। तो अमर विबुध अमर्त्य एगुड़ाक कहार प्रतिशब्द निम्नोक्त मध्य दौर ऑप्शन ए दीजिए मर्त्य बी देवता चंद्र आकाश। तो आम जाचु कौन मर्त्य बा जोड़ा भूमंडल। ठीक अच्छे, तो यहाँ अमर विभूत सहित संपर्क नहीं। तो ऑप्शन सी कौन दूची चंद्र। चंद्र प्रतिशब्द गुड़ा कौन सुधांशु चंद्रमा आउ इंदु शशधर शशांक शीतांशु विधु एगुड़ा हूँ चंद्र प्रतिशब्द। तो ये कौन नहीं आकाश। आकाश कहले आम कौन गगन अंबर नभ अंतरिक्ष यह भी ऊपर किसी नहीं। तो ऑप्शन बी कौन अच्छी देवता। देवतार प्रतिशब्द कौन कौन ना आम देव बा सुर बा विबुध आउ कौन जीविशद त्रिदश अमर एगुड़ा हूँ सब देवतार प्रतिशब्द। तो ये ऊपर जोड़ा अच्छी देवतार प्रतिशब्द अच्छी नहीं अमर विबुध अमर्त्य एगुड़ा सब कौन हम ऑप्शन बी देवतार प्रतिशब्द। ठीक अच्छे, तापर हम 3 नंबर को जी। 3 नंबर कौन कौन सांताली बा आदिवासी मूल शब्द गुड़िक क्यों पर्यायर। तो आमर आम व्यवहार कर शब्द गुड़िक विभिन्न पर्यायर अच्छी जमीक तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो सांताली आदिवासी साधारणतः देशज शब्द मध्य जाऊँगी। तो देशज शब्द मध्य कौन कौन द्राविड़ आउ ऑस्ट्रिक अच्छी। ठीक अच्छे, तो द्राविड़ भाषा साधारणतः आमर जो तमिल बा तेलुगु ये भाषा गुड़ा सब द्राविड़ भाषा मध्य जाऊँगी। ठीक अच्छे, तो आउ जो सांताली आदिवासी से गुड़ा सब ऑस्ट्रिक भितर जाऊँगी। तो 3 नंबर आंसर कौन हम 3 नंबर सांताली आदिवासी मूल शब्द गुड़िक क्यों पर्यायर ना ऑस्ट्रिक पर्यायर। ठीक अच्छे, तो 4 नंबर को जा। 4 नंबर से कौन कौन ना दु दुस दूर प्रभृति उपसर्ग क्यों अर्थ व्यवहार करा जाए। ठीक अच्छे, दु आउ दूर से गोटे। ठीक अच्छे, गोटे उपसर्ग दु कौच कि आम दूर कौच आउ दूस हूँ आउ गोटे प्रतिशब्द। ठीक है, दूस प्रतिशब्द एमती किसी ना दु आउ दूर। ठीक अच्छे, तो नाही अर्थ तो ये आम सहज जानीपारू कि दूस प्रतिशब्द किसी ना आउ दु आउ दूर हूँ गोटे प्रतिशब्द। तेरे आम एति आम करार अच्छी कि यही जो दु आउ दूर बा दु प्रतिशब्द उपसर्गटी तो क्यों अर्थ व्यवहृत हो। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए कौन देती ना अर्थ बी रे मंगलार्थे सी रे हूँ मंद बा कठिनार्थे और डी रे हूँ अस्थि अर्थ। ठीक अच्छे, तो आम देखु कि ना अर्थ साधारणतः कौ उपसर्ग व्यवहृत हो। ना अर्थ आम गोटे अब उपसर्ग अच्छी से नास्ति अर्थ ना अर्थ व्यवहृत हो। मंगल अर्थ से भाई सु उपसर्ग अच्छी सु उपसर्ग व्यवहार हो। मंद बा कठिन अर्थ कौटा ना अप उपसर्ग गोटे अच्छी से व्यवहृत हो। तो ये आ कौन अप उपसर्ग सीना व्यवहृत हो किंतु दु आ दूरटा भी आम क्यों क्यों अर्थ व्यवहृत हो ना मंद हो निंदा हो निषिद्ध हो दुख हो अति कष्ट किसी जिनस हो। तो से अर्थ आम दु बा दूरटे व्यवहार हो। तो ऑप्शन जो सब देती अर्थ गुड़ाक से अर्थ भर कौटा अच्छी भर आम दु हूँ ना कौन मंद बा कठिन। ठीक अच्छे, तो 4 नंबर आंसर कौन हम सी मंद बा कठिन अर्थ दु बा दूर उपसर्ग व्यवहृत हुए। ठीक अच्छे, तार 5 नंबर को जी। 5 नंबर क्वेश्चन कौन कौन क्यों उपसर्ग मुख्यतः अधा सामान्य किंचित अर्थ व्यवहृत हुए। ठीक है, एगुड़ाक मन रखार आवश्यकता रही बारंबार अभ्यास कले मन रहिबो। तो क्यों उपसर्ग कौच मुख्यतः अधा सामान्य बा किंचित अर्थ व्यवहृत हो। किंचित हो अधा हो तो उपसर्ग आम कौट देखु कौ उपसर्ग अच्छी ना आमर ओडिया गोटे उपसर्ग अच्छी दर। ठीक
ठीक अच्छे संस्कृत तो आम साधारणतः 20 देखुचु से गुड़ा आम ओडिया व्यवहार करुँपर भी ओडिया गोटे उपसर्ग अच्छी कौन ना दर जोड़ा आम कहू कौन दर पाचिला आउ दर बटा दर मरा दर कंचा एटा कौन बुझाऊँ दर पाचिला माने सामान्य पाची अधा पाची कि मात्रा पाची तो ये बुझाऊँ कि नहीं अधा सामान्य किंचित को तो यहाँ सहजरे तुम मैंने जापर कि ऑप्शन कौन 5 नंबर डी दर उपसर्ग मुख्यतः अधा सामान्य किंचित अर्थ व्यवहृत हुए ठीक अच्छे तापर 6 नंबर को जीवा 6 नंबर से कौन कौन ए आउ अ ये स्वर ध्वनि क्यों ध्वनि अंतर्गत ठीक अच्छे तो स्वर ध्वनि भी गोटे विभिन्न भाग विभक्त होची तार उच्चारण को लेकिन तो यहाँ कौन संवृत अर्ध संवृत विवृत आउ अर्ध विवृत कथा से पचार तो संवृत आम कौन केतबेले क्या कौन कहुच्छी कौ ध्वनि कौ स्थान उच्चारण है आम जाना दरकार तो कौन जो स्वरध्वनिटा साधारणतः आम उच्चारण कला बेले आम जिह्वा केते अंश जिह्वार केते अंश टे ऊर्ध्व को उठिज मुख गहर मध्य ऊर्ध्व को उत्तोलित हम एवं कौन हम मुख आम मुख भंगीटा टी संवृत आकार बा संकुचित हो ठीक अच्छे जो आम गोटे ध्वनि उच्चारण कला बेलू जदि आम जिहा ऊपर को उठुची मुख गहर मध्य एवं मुख गहरटा किसी अंश गुड़ा संकुचित हो जाए तेज आम कौन कहूँ संवृत स्वर केमती ना ई कले कौन जिहाटा किसी ऊपर को उठुची मुहटा संकुचित हो जाए तो उ से सामान होची तो ई आ उ दुटा हे संवृत स्वर ठीक अच्छे तापर अर्ध संवृत कौन ना अर्ध संवृत जो स्वरध्वनिटा आम उच्चारण कला बेले जिह्वाटा अल्प उत्तोलित हम अर्थात संवृत तुलन में टे कम उत्तोलित हम एवं मुख आम मुख भंगी अर्ध संवृत अर्थात जमी संवृत बेले संपूर्ण संकुचित हो जाता से मात्रा संकुचित हेनी किंतु संकुचित हम केमती आम ए कहूँ यहाँ जिह्वाटा ऊपर को अल्प उठुची आ मुख गहरटा मुखटा आमर अल्प संकुचित हो ए ओ तो ये दुटा कला बेलू आमर सेमती अल्प संकुचित होची संवृत तुलन में ठीक अच्छे तो विवृत सेमती उच्चारण कला जमी गोटे ध्वनि जो आम जिह्वाटा बराबर उठे ऊपर को किंतु मुखटा खुला रहिबो ठीक अच्छे संकुचित हेनी खुला रहिबो केमती ना आ कला जिह्वा उठुची किंतु मुहटा संकुचित होनी खुला रोचे तो ये कौन विवृत होनी अर्ध विवृत सेमती उठिबो किंतु मुखटा संपूर्ण जो खली जाउतला सेते मात्रा खलिबनी केमती अई अई औ औ ऐ आ ठीक अच्छे तो आटा हूँ आमर कौन हूँ विवृत आउ ऐ आउ औ हूँ अर्थ विवृत आउ आमर ए उच्चारण केमती हूँ एटा हूँ जिह्वाटा अल्प उठुची ठीक अच्छे अल्प संवृत तुलन में अल्प उठुची आउ मुखटा संवृत तुलन में अल्प संकुचित हो ए ओ तेबे आंसर कौन हम 6 नंबर ए ओ कौ ध्वनि ए ओ कौन हम अर्ध संवृत ठीक अच्छे 6 नंबर आंसर हम बी अर्ध संवृत ठीक अच्छे तापर आम जा 7 नंबर को 7 नंबर कौन कहूँ एणी प्रत्यय जगह गठित शब्दटी चिन्ह अणी ये प्रत्ययटा जो अणी प्रत्ययटा साधारणतः लिंग परिवर्तन पर व्यवहृत होता है ठीक अच्छे तो आम कौन देखा एणी प्रत्यय अंधुणी केमती हूँ अंध युक्त उणी ये लिंग परिवर्तन पर उणी प्रत्यय लगी जाऊँगी ठीक अच्छे ठाकुर युक्त आणी ठाकुर युक्त आणी ठाकुराणी आम शब्दटा को भांगीदे आम जापर चाकर युक्त आणी आणी प्रत्यय लगुच किंतु अड़ियाणी रे अड़िया युक्त णी अड़ियाणी ठीक अच्छे तो शब्द आ प्रत्यय लगिकी लिंग जो परिवर्तन होती लिंग परिवर्तन पर विभिन्न आवश्यकता रही से भीतर प्रत्यय हूँ गोटे प्रत्यय द्वारा लिंग परिवर्तन होता है तो सीटा आम शब्दटा को भलि भांगीदे आम जापर सहजरे कौ प्रत्यय लगी ये जो प्रत्यय गुड़ाक अड़िया प्रत्यय ठीक अच्छे अड़िया युक्त अणी अंधयुक्त उणी चाकर युक्त आणी ठाकुर युक्त आणी तो ये कौन है आंसर एणी प्रत्यय लगी कौटा है अड़िया युक्त अणी समान अड़ियाणी 7 नंबर ए ठीक अच्छे तापर आम 8 नंबर को जा 8 नंबर से कौन कहूँ बिहान बिहान शब्दटा जो बिहुन होड़िया को आसिले तेबे शब्दर समस्वर ध्वनि विषम स्वर ध्वनि परिणत होपरी होगा कौन कह जाए ठीक अच्छे गुड़ाए शब्द आम व्यवहार करोड़ा ओडिया को आसला बेले
ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ତାର କିଛି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସ୍ୱର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱର ସଂଶ୍ଲେଷଣ, ସ୍ୱର ସମୀହନ ଏସବୁ ହେଉଛି। ତ ୟାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି। ତ 8 ନମ୍ବରଟି ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ କି 8 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ 9 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର କ୍ରିୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର କ୍ରିୟାରୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶେଷ ହେବାର ସୂଚିତ ହେଇଛି କି ଜଣାଉଛି କ୍ରିୟାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କହିବା, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ ହେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛି। ତ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେବନି, ହେବ କି ହେବନି, ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ ହେବ କି ହେବନି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ତ ରହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଇଛି। ଯଦି ଶେଷ ହେଇନାହିଁ କହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଅସମ୍ପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ କି ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତଥା ସମ୍ପନ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ 9 ନମ୍ବର ସି, ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ତାପରେ ଆସିଲା 10 ନମ୍ବର, ସିଂହ ଧରିବି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ତୁମେ। ଏଠାରେ ଧରିବି କେଉଁ କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସିଂହ ଧରିବି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ତମେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ କ୍ରିୟା କେଉଁଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଧରିବିଟା କେଉଁ କ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, କର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା କାର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ସେ ହେଉଛି ସମାପିକା। ଅସମାପିକା ସେଇଭଳିଆ ତା ବିପରୀତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଅସମାପ୍ତି ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମାପ୍ତି ସୂଚାଇଲେ ସମାପିକା, ଅସମାପ୍ତି ସୂଚାଇଲେ ଅସମାପିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ସିଂହ ଧରିବି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ତୁମେ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମକ ଆଉ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଦେଇଛି। କର୍ମକ କ'ଣ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କର୍ମକ କହିବା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କହିବା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କର୍ମ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସକର୍ମକ ଆଉ ଦ୍ୱିକର୍ମକରେ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ସିଂହ ଧରିବି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ତମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଂହ ସେ ଧରିବେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଜଣେ ଖାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାପ୍ତି ସୂଚାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚାଉଛି ତେବେ ଏଇଟା ହେବ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ 4ଟା ଦେଇଛି, ସେ ଅପସନ୍ରୁ କହୁଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ରହିଛି। ପରା ଉପସର୍ଗଟା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ରୁହେ, କ'ଣ ସୂଚାଏ ନା ତିରସ୍କାର ସୂଚାଉଥିବ, ଗୋଟେ ବିପରୀତ ସୂଚାଉଥିବ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବ, ନିନ୍ଦା ସୂଚାଉଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ସୂଚାଉଥିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୂଚାଉଥିବ, ହେଲା, କିମ୍ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସୂଚାଉଥିବ ପରା ଉପସର୍ଗ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା, ପରସ୍ତ, ପରମାନନ୍ଦ, ପରାମର୍ଶ। ତ ପରାମର୍ଶ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଦେବା ଯେ କେଉଁଟା ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ପରାମର୍ଶ, ପରାକ୍ରମ, ପରାବର୍ତ୍ତନ, ପରାକାଷ୍ଠା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ବା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ପରାମର୍ଶଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଡି, ପରା ଉପସର୍ଗ କେଉଁଠି ରହିଛି, ପରାମର୍ଶ। ଏହାର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ନା ପରାବର୍ତ୍ତନ, ପରାକାଷ୍ଠା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରାସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଡି। ତାପରେ ଆମେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା। এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ହିସାବ କରିବା, ସତର୍କ ରହିବା, ଟେକ୍ନିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମାଛି ମାରିବା। ଏଠି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ପଢ଼ିଲେ ତା ଅର୍ଥଟା ଆମକୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ହିସାବ କରିବା ତ ହେବନି, ସତର୍କ ରହିବା ବି ହେବନି, ଏ ଦୁଇଟା ହେବନି, ତ ମାଛି ମାରିବା ବି ହେବନି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ସି, 12 ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ଗ, ଯେଉଁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ କହୁଛୁ ତାର କେଉଁଟାକୁ ସଘସ କେଉଁଟାକୁ ଅଘସ କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ,
ପ୍ରତିବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତିବର୍ଗର କ ଚ ଟ ତ ପ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଘର୍ଷଣ ହେଉନି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତ ଚ ଟ ତ ପ କୌଣସି ପାଖରେ ଘର୍ଷଣ ହେଉନି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ କ'ଣ? 13 ନମ୍ବର ଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ଏ। ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଯଦି ଘର୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଘର୍ଷଣ ଯେହେତୁ ହେଉନି ହେବ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି, 13 ନମ୍ବର ଏ। 14 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଲୋଚନ ଇକ୍ଷଣ ନେତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଚାରିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଲୋଚନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଠି ଲୋଚନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଖି। ଆଖି ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ୍ରେ? ନୟନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନୟନ। ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି? ଧନ ଆମେ କହିପାରିବା, ବିତ୍ତ ବା ବିଭବ କହିପାରିବା। ମଧୁ ପରେ ସେମିତି କ'ଣ? ଭମର, ମଧୁରସିକ, ମଧୁରାଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିଜର ସେଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ 14 ନମ୍ବରରେ ସି। ଲୋଚନ ଇକ୍ଷଣ ବା ନେତ୍ର କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ଯିବା। ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି, ଏଠାରେ ଅବିକଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ଏଠି ଅବିକଳ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କହୁଛି? ଅବିକଳ ଶବ୍ଦଟା କ୍ରିୟା ତ ନୁହେଁ, ସର୍ବନାମ ବି ନୁହେଁ, ବିଧେୟ ବି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବ୍ୟୟ। କାହିଁକି ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଦର ବ୍ୟୟ ନଥାଏ, ଅବିକଳରେ କିଛି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ଅବିକଳଟି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ 15ଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।